Chegou la sana, Allah iso, iladia. Chegou la sana, Allah iso, iladia. Allah iso, chegou la sana sonne. Allah iso, chegou sonne, Adam Sidibe. Ba Yusufu Kanade, Allah boyagiye, Allah iso. Ba Minatu Kanade, Allah boyagiye, Allah iso. C'est nous t'as pas fait ça. Mais Allah qui a déconné, mais à partir de maintenant, Allah qui a eu pour le fla korota. Nam. Quand ajigine kaburu kana ka datu klali ya watu ka do kai. Allah qui a eu pour le fla korota. Nam. Ambalaga mumi muso mi fatubi ko chebe do kai wala ma chebe mega kasi wala ma baro la ka binana to la kumai amanja de wallahi muso do ko me fajigila du malala tala mange musai akan kenama ko ga dala ko aljana mam Allahu akbar. Nam. ni ga demsini na tarat linga lafi Nam. ni ya yini no ko ka dal aljana mam fe mo bi ko segi ga tu kasra Allahu akbar. parce que habité mine aba ladu aba ko ga je ka fini do akan ka bla ka tiga so na bi no yakilla tigele Allahu akbar. mais afatule do muna afatule do muna Nam. janaja kenega ango ka tumara nati banga bani ga wajuli garala Nam. kata joy kamita ga dam ngoro siri kata wajuli ke selibati nana se almami nana kana ya fa nyini jama fe ka ya fa nyini furu muso furu chefe ko ka ya fa afuru muso ma ko muso ngoni be ko ka kai sigi nyogon be ko ka kai ambala ko ame molude ka ngakili to ni rola de iche ka haki ala kofe Nam. iche bi Allahu akbar che. digele Nam. cego ma ko aywa be ko aljana mamudu na ale ka janna mamudu Allahu akbar. Nam. yek may bam Kutubi. ni famana dumu ma sanduru Nam. sanduru doron ni aga dum ni tarani nana Nam. ni yini gale ko hajadu wato ko hajaga kede ko toros dala ni wallahi do ko laji bana mena Allahu akbar. berate do suga sudu Sigatenna sisse. tayi ni gale cego ka ale ka janna mamudu Allahu akbar. ko muna aboni ya ale furu ale muso furu ina ya samwa ne sanwulu bladi muso mbale ka furu kono Nam. yek may fam adu adenge kili ay denge kili ne soro denge tumi samwa ne wulu blala du anana beni jana jakene Allahu akbar. Nam. anana ka bo ay avolta ka bo ameriki kana do denge joli do abo bo ko ni denge mu fene ko ni denge le ko ni yogache abo do bi ko yosu ko ni ale kerla musulama garala tinde kale warde sara wala sa ka gere muso rela ko o de kera ay kere ko kile mangara kala ko de kera de o dine fene ko ni de kale asane ko ale dinu ko ba ale ka janena mamudu ko wa ale ti afa bi ale ti afa sini Allahu akbar. asana amana ko kama kuna pulo birikanye ko mata mauludu ke Nam. asaba wanga hakili to ni yoro wade Sigatenna. ika mauludu ke nali yoro ni ti ta ka ke fuyi do hakili to ka so tigila hakili to fuyi chala Sigatenna che sisse. yek may bab Kutubi. ila dili wu jara ba dili ga dese ako masamu alai Nam. ale ti yafa Allahu sila ko amani masigi yoro nana ko na mu chama yafa ko mo ti silaga agana gana ko alwa ko mo ko ma yafa nana ka ni jo suinga ko mo ko ma yafa iye mi ngenena ni tara ke mo ka ila yeno kulu ko kirne no kulu fe fali fe tiga ka binya na mo ka kuni fai Allahu akbar. Nam. dari mak mai ba wallahi ni ndoi mauludu ke baka di munum de nudu mulo birikanya nudu ka mauludu reke ani mu bisili misiri yere ku dafura ati fuko wallahi ni ndoi ado de ka kewaleta Allahu akbar. Nam. dari mak mai ba ay reti ne ko ay alakira makkan bagay ay shu bagare makkan bagay ay shegu la sana kan bagay ese shegu la sana ya on hina mele to ese on yere hina bi yona tiwa Abada. aya an gani to mana ta iba fa ibe kanubi ni mana ta iba fa ale adole pega temenika ni bana mana ta iba fa adole pega temenika me ese e kanu temene na on yere ni dama ni yoncha Abada. ako hasbunallah wa ni'mal wakil Kutubi. nama nyongan kan ne bi pega lafiya ne bi pega lafiya asiti lafiya kasi sai ki bala
Yekma Bama, Garziga Bala, Irizu Bala, Jalgu Bala, Impala Jelina Hasbuna Laukilina. Allahu Kibaru. Permak mai bang. Iba madara klef la be ni mama in noro so ba so klef la klita modon ngoro. So ni na de meri zo ba ni singa yare aka noro be tunu ka be tunu. Mene diga ke. Parce que comme me tusukuna. Noro mu kuma nyeda la. Do tusukuna na sanzi do ala mina nyeda ifana fali tukuni ka faraka. Tiens, siga tena sise. Basala. Kadi kuma ga kene ko. Ka bok mana. Nam. Ni jara nyamai. Ni jara fa mai. Nam. Ikera dutigi, ikera alimi, ni kilena, ni nyana, Allah fana fara lebika. Sikatena sisi. Haruna Rasidi. Nam. Jam jiya biya togome wa be so aste beneno tariku kono. Tiens, sikatena. Haruna Rasidi ani Imam Malik reka kile pena kile kile. Allahu Kibaru. Haruna Rasidi jiya don ba be wila ka kile la. Aka ku fara nyonga. Ni ani Imam Malik pena kile kile. No Haruna Rasidi. Atara Assalamu ati temeninga sikatena amal make Khalifa Muhammad Sise sangare bugu kono yani ala ka je shehu ka walli kala kumba dodo kosebe wala kami fanyi amma ina ala fe alibi ala kana deme amin ya rabbi ala kana deme ala kana ka don jidi amin ala ko ka sayyidina Muhammad koso amin al qur'an ce tiki koso amin salli ala rasulillah sallim wala alhamdulillah aslamu watu qur'anindo karamo chaman biane ala ka je kosebe alibi amina temena nga karamo asayano che anga maran fanan nana ani anga aywa toy adimba dira mumma woni mauludu ya adimba dira musoba mimma ya famu ko anga marani pada mukul balilla jallu alayhi nana amu feka ali bismillah ni ala kaje inshallah ama fauluka nasasani ala kaje asayano lukasiya alibi an karamo biya ami temeni dakurunya damana ya lukasiya anga shego fana biya na fonyo fo shego jabate ka boku chala jabate afan fe ne alaka je ka fara khalifa suleiman shigoroni afana ban fe ne alaka je khalifa muhammad tarawele afana biya ne alaka je o ko fe tuguni khalifa alasan sugure bawo ka sugure keshu afana be ni keninga ni alaka je ama fu bela jele bismillah inshallah ali bi karam goto bi ko fe kana amma bi na nyago sura ni alaka je wala amina ambal make ana nga shego ba shego jabate ka boku chala amina ali bismillah sisa plateau sans fait nimba ali fe ali bodi amma kata sella zarama ni alaka je tuma ni ali odi amma ka sella zarama na lazara seli amma na temesa ame sura kana ni ambal makai ni khalifa alasan sugure sura kana na ali ni alaka je wala aslamu amma ina ufe ayini zikiri dala ufe uka sekene kono ukanga shego ba bismillah ango sense kana ni alaka je rohani aina alama aina mene akanga shego jabate seze kado ni ba fe sidna muhammad kula kana ufanyi begi polo hili kira mama duye obasarama jabate sella kira mama duka obasarama Allah kira mama du obasarama mama du nabi nyamamba kira mama du Allah kira mama du obasarama kira mama du leide kira nyogomada obasarama kira mama du bamina tudenge kira mama du obasarama Muhammadu Sarama Mati Muhammadu Sarama Mati Muhammadu Sarama Mati Muhammadu Sarama Kira Muhammadu Fatima Baba Kira Nyobe Mada Sarama Mami Shabo Fadi Bolo Hili Shabo Lazanaye Sarama Shabo Lazana Baba Yusuf Ile Shabo Lazana Sarama Shabo Lazana Dina Tudenge Shabo Lazana Sarama Kira Muhammadu Sarama Allah Kira Muhammadu Wallahu Bugari Kausu Kiyaso Awli Kausu Kiyaso Wallah Jilane Ma Kausu Kiyaso Sufi Musa Elone Ma Kausu
Yasu ala ala la Yasu Yasu dari kano bala Yasu Yasu ala jalobe na Yasu Yasu ala jalobe na Yasu Yasu ala jalobe na Yasu Yasu kula sara kano bala Yasu wala la jalobe na Yasu أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله وكفى والذي بنعمته تتم الصالحات آمين وبفضله تتزايد الخيرات آمين وبتوفيقه تتحقق الغايات آمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي العربي أحمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين آمين Islameo angelongo feka tanganyini ala feka bo shetana toroma نعم shetana mini Allah Ta'ala ya farala kiro ka genga bwaka nema bela jelena نعم amman sen Allah Ta'ala to barka manye furuba hine lokole tigini alkiyama hine kere le tigi وسبتوي makishi yine ala fe ani nema ala ko ke danfo na so here manga no Abdullahi denye Aminata de نعم Abdul Muttalib modene Abashi dene Hamza de صلى الله عليه وسلم ala kira Muhammadu ala ka nafa na barka je ani lahara آمين يا ربي جبتي Islameo ni ambolay amin naba kilingile bela jelenfo وسبي nin kene hadaruba kilingile be anga foli bi bela jelenye سكتنا maoma yi senta ka bo yoro minna hani yoro barkama yoro kunandi segere نعم no kira ka mauludu kene ambi fo iyere yi سكتنا ibula daina نعم ambe ala kira ka keneka سكتولا ambe sufi ka keneka ambe Sheikh Abdul Qadir Jailani ka keneka رضي الله عنه ambe Sheikh Ulasana ka keneka كان بسبب كنتي نعم ambe Qadir do ka keneka وسبي no togo ko sufu ka kene سكتنا sufu bela jelen fa o de ala kira yɛrɛ صلى الله عليه وسلم aka jon kɛrɛkɛrɛnlen n'o ye Sheikhuna Sheikh Abdul Qadir Jailani رضي الله عنه ibn Abu Muhammad رضي الله عنه ibn Abi Mansur رضي الله عنه ibn al-Janki Tutsit رضي الله عنه Sheikh Abdul Qadir Jailani رضي الله عنه al-Hanbali radiyallahu anhu رضي الله عنه ala ka nafana barika ye آمين lahara آمين يا ربي ale de sufiya yɛrɛ tu wagabaga ye وسبي ale de sufiya tu tigɛba ye سكتنا mana sufiya ye ko belebeleba de ye نعم sufiya min ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم a dalu tala ani Sheikh ani alakira tɔgɔ ye de Jibril ka baro dɔ senfɛ نعم sufiya dalu ta yɔrɔ نعم alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam وسلم mana mina ani Sheikh ani Jibril bɛ baro la don dɔ la n'a bɛ ka ɲininka silamɛya martaba la na a y'o ɲɛfɔ a ye نعم a tilala tuguni ka ɲininka limaniya martaba la n'o fana ɲɛfɔra a ye نعم a nan'i kanto a ko martaba wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko el ihsan نعم an ta'budallaha ka'annaka tarahu نعم a ko n'i m'o martaba in dɔn o de i ka ala bato i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la نعم n'a ma kɛ k'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la i k'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la وسبتي ala kɛra ni Jibrila ka baro sera nin yɔrɔ ma نعم donc sufiya dalu tala nin yɔrɔ in na سكتنا جبتي ka ala bato i n'a fɔ i ɲɛ bɛ ala la n'a ma kɛ ko i ɲɛ bɛ ala la i k'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la الله كبر چين sufiw bɛɛ lajɛlen fa ye ala kɛra yɛrɛ de ye صلى الله عليه وسلم sufiya ti bi ko ye سكتنا kadiriya yɛrɛ ti bi ko ye سكتنا چين n'i y'a jateminɛ kadiriya bi san 1000 bɔ an bɛ don min na i ko bi نعم Sheikh Abdul Qadir Jailani رضي الله عنه a fatula hijira san 500 san 60 ani san 1 الله كبر
n'i y'o jateminɛ kana se bi ma i b'a dɔn k'a fɔ ko kadiriya bɛ yen a bɛ san 1000 bɔ. siga tɛ n na jabate coyi. o tuma sufiya. kilitɛriw de b'a la n'o ye sorotiw b'a la ani jɔsenw bɛ a la. kosibi. maratibuw bɛ a la. tiɲɛ. المرتبة الأولى للصوفي نعم أما فما المجاهدات والمقامات أفلانا المكاشفات أسبنا الحقائق الألويات نعم جبتي أناننا الشتهيات أنه كبر جبتي ننوي مرتبة يسوفيا لا سكتنا sufiya de ani torika n'o ye torikatul kadiriya nam ala yɛrɛ batolen kɔfɛ k'a ban i ka farida seli bannen kɔfɛ i ka farida sun bannen kɔfɛ nam ka fɛn kɛ ala ma min kɛli wajibiya i yɛrɛ kan nam sufi de y'o kɛ wajibi ye a yɛrɛ kan kosɛbɛ coyi tiɲɛ jabate ka cɛsiribaw kɛ ala ko la ka wulikajɔ belebelew kɛ ala ko la nam sufiya cɛba dɔ tun bɛ yen nam n'a bɛ fɔ o ma Sheikh Awais El-Qarnayn radiyallahu ala kira kuma n'a kan a ko khayru tabi'ina Uwais a ko ale ala kira kɔfɛ maa o maa nana ale kɔfɛ a ma sɔn hɛrɛ ma nam o ye Uwaisul Qarnayn Allahu kibaru tiɲɛ o Uwaisul Qarnayn ala ka jɔn ɲumanba kun don siga tɛ nɔ dugawuden kun don o de y'a to ani ala kira ma ɲɔgɔn ye nam ɲɔgɔn tɛ ani ala kira bɛnna tile kelen na Allahu kibaru tiɲɛ a ba de kun man kɛnɛ a tora a b'a ba tɔbɔtɔ a b'a ba barika ɲini nam a kɛ bɛ k'i majigi a ba ye a bɛ ka ba in ladon ɲɔgɔn tɛ ani ala kira bɛnna tile kelen na ani ala kira ma ɲɔgɔn ye sallallahu alaihi o de la wasallam ala kira y'a fɔ a ko ne bɛna taa ne ni Uwaisu tɛ ɲɔgɔn ye nam nka n ka sahabaw ni n t'a la cɛ dɔ bɛ na n kɔfɛ a tɔgɔ ye ko Uwaisu El-Qarnayn radiyallahu n'a nana a ye taa dugawu ɲini a fɛ lil ummati el muhammadiya jabate coyi sahaba tɔw tɛmɛna nam a nana se Seydina Umaru ma Uwaisu El-Qarnayn a tile ni Seydina Umaru tile de bɛ na kosibi a bɛ bɔ dugu min na dugu in tɔgɔ de ye ko Yamani nam o Yamani nam alakira ye Yamani dugu ka mankutu kosɛbɛ kosibi tiɲɛ a y'a fɔ don min na Isaja Nasrulahi bɛ jigin n'o ye alakira ka sangafo sura an ye nam sallallahu alaihi wasallam alakira ko a ko ja ahlu Yamani nam a ko Yamanikaw nana kosibi sahabaw ye alakira ɲininka Yamanikaw ye jɔnni ye nam a ko qawmun fi qulubihim rika qawmun qulubuhum rika Allahu a ko kibaru n'i ma Yamanikaw dɔn olu de ye mɔgɔw ye nam mɔgɔ minnu dusukun ni hinɛ bɛ a la siga tɛ nɔ jabate o mɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen na hinɛ b'an ci o de ye Uwaisu ye Allahu kibaru an bɛ sufiya maratigiw kɔnɔ ka taa nam an bɛ almujahadat wal maqamat an bɛ o kɔnɔ ka taa an balakaw n'o ye sufi musomanw ye nam muso bɛ se k'i yɛrɛ di ala ma nam hakaza fo ka se cɛw ta kɛnfɛn na fo ka se ka tɛmɛ cɛw kan kosibi tiɲɛ musoya tɛ mɔnɛ ye siga tɛ nɔ muso min tɛ ko kalama o de ye musoya kɛ mɔnɛ ye siga tɛ nɔ jabate muso dɔ tɛmɛna nam sufi musoba kun don siga tɛ nɔ u b'a fɔ a ma ko Rabi'atul Adawi nam ale kun ye musoba ye a bɛ ala bato diɲɛ don o don su fɛ nam a kun bɛ arakan 1000 jɔko 1000 a b'o di ala ma Allahu kibaru u y'a ɲininka mun na jɔko 1000 don o don su fɛ i b'o seli nam a ko ne bɛ nin kɛ de alikiyama jɔ don nam k'a kɛ ka alakira Muhamadu kunna wolo kira tɔw cɛ la sallallahu alaihi k'a fɔ wasallam ko kira manto musoman kelen ka baara ye nin ye Allahu kibaru alijinɛ ɲini ko tɛ nam siran ko tɛ ka bɔ jahanɛmɛ ma siga tɛ nɔ tɔgɔ ɲini tɛ nafolo ɲini tɛ tiɲɛ siga t'o la ni musoba in nam ala dɔnna cɛba dɔw farala ɲɔgɔn kan
minnu sɔn bɛ u ka ala dɔn ye nam muso in kun ye muso ye a kun tɛ furu la Allahu kibaru ala dɔnna ninnu nana k'u bɛna muso in furu siri nam n'o ye ala batola musoba sufi musoba in ye nam a k'u ma a ko a bɛɛ lajɛlen sɔnnen bɛ jɔnni ye k'o de ka ala ko ka bon na aw bɛɛ lajɛlen ta ye cɛ ninnu Allahu kibaru bɛɛ y'u bolo si cɛ dɔ ma ko nin de ka ala ko ka bon an bɛɛ ta ye Allahu kibaru nin de bɛ ala bato ka tɛmɛ an bɛɛ kan nam nin ka sufiya fanga ka bon an bɛɛ ta ye nin ka limaniya ka bon an bɛɛ ta ye nam a ko ma a b'a fɛ o de kan furu wa nam o ko ɔhɔ a ko ne bɛ se k'i furu arabiyatul adabi nam a ko ma baasi tɛ a ko n b'i ɲininka fɔlɔ nam muso de bɛ ka cɛbakɔrɔ ala dɔnna waliju ɲininka tan Allahu a kibaru ko n b'i ɲininka kumakanɲɛ damadɔ la nam a ko yala ne balimakɛ nam a ko yala kunna e filɛ yɔrɔ min na nam e ye maa kunnandi ye wa walima i ye maa kunnango ye Allahu kibaru ala jɔn in ko muso in ma a ko ne t'o dɔn ala de y'o dɔn b'a ye tiɲɛ a ko siɲɛ filanan na a ko n'i sala n'i donna kaburu kɔnɔ nam munkiru wa nakiru bɛ n'i ɲininka a ko yala e bɛ se ka jaabi ɲuman di wa walima i tɛ se ka jaabi ɲuman di Allahu kibaru ala jɔn in ko muso in ma a ko ne t'o dɔn a ko ala de b'o dɔn Allahu kibaru a ko alikiyama kɛnɛ kan nam a ko i ka badaki a bɛ don i kini bolo fɛ wa walima a bɛ don i numan bolo fɛ nam ala jɔn in ko muso in ma a ko ne t'o dɔn a ko ala de b'o dɔn Allahu a ko i kibaru bɛ laban kunnadiya la wa i bɛ laban kunnangoya la a ko walahi n t'o dɔn ala de b'o dɔn a ko yala i bɛ don alijinɛ kɔnɔ walima i bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ ala jɔn in ko muso in ma a ko ne t'o dɔn ala de b'o dɔn Allahu kibaru nam muso ko ala jɔn ma a ko wa ni e t'o dɔn ne tɛ se ka furu e ma sabu ne b'o bɛɛ dɔn Allahu kibaru ne ka kunnandiya ani e ka kunnandiya ne ka kunnangoya ani e ka kunnangoya ne b'o dɔn n'i donna kaburu kɔnɔ munkiru wa nakiru bɛ ɲininkali min kɛ o jaabi ne b'o dɔn n ka labanko ɲumanya ni n ka labanko juguya ne b'o dɔn n ka alijinɛ kɔnɔdenya ni n ka jahanɛmɛ kɔnɔdenya ne bɛ nin bɛɛ dɔn a ko ni maa min tɛ nin dɔn anw tɛ se ka furu kɛ olu ma Allahu kibaru nam muso de ye nin fɔ kutiri tiɲɛ a ko cɛw a ko n bɛ ɲininka a ko nege ye joli ye nam cɛ ko a ma ko nege ye tan ye Allahu kibaru a ko joli ye cɛ ta ye joli ye muso ta ye nam a ko nege kɔnɔntɔn o ye muso ta ye nege kelen o de ye cɛ ta ye Allahu kibaru a ko cɛ ma ko hakili ye joli ye cɛ in ko a ma ko hakili ye tan ye nam a ko joli ye cɛ ta ye joli ye muso ta ye nam a ko kelen o ye muso ta ye nam kɔnɔntɔn o ye cɛ ta ye Allahu kibaru kuma in faamuna kutiri nege kɔnɔntɔn o ye muso ta ye Cɛ. nege kelen o ye cɛ ta ye Allahu kibaru mɛ hakili kɔnɔntɔn o ye cɛ ta ye hakili kelen o ye muso ta ye kutiri muso in ko cɛ in ma ko o tuma na sa o e ka hakili kɔnɔntɔn ma se k'i ka nege kelen labɔ ne ka hakili kelen o sela ka n ka nege kɔnɔntɔn kɔlɔsi Allahu kibaru muso t'a fitigi Allahu kibaru ala ɲini tɛ cɛw dama kan dɛ ala ɲini musow b'a kɛ kutiri tiɲɛ ni muso min y'i fari faga nam alikiyama jɔ don walahi i bɛ musobaw ye kutiri no i bɛ musobaw ye tiɲɛ siga t'o la numukɛ dɔ tun bɛ yen nam mɔgɔw tun bɛ tɛmɛ numukɛ in na n'a ye nɛgɛ bilen nam a b'a bolo don tasuma la ka nɛgɛ bilenman ta nam a bɛ nɛgɛ gosi a bilenman nam a bɛ nɛgɛ yɛlɛma cogo min ka d'a ye n'a bolo ye nɛgɛ bilenlen kutiri mɔgɔw y'a ɲininka nam a ko e musotɔ nam a fɔ e numukɛ nam i bɛ nɛgɛ ta n'i bolo ye nam a bilenman cogo min ka di i ye nam o kɛra min kɛ nam numukɛ ko ma ko nin tɛ baasi ye kutiri a ko muso taafetigi dɔ de ye dugawu kɛ ne ye nam o de y'a to ne bɛ nɛgɛ ta ni n bolo ye Allahu kibaru a ko cogo jumɛn na a ko don dɔ la ni muso in a kɔlila nam a taara ne nɔfɛ kutiri ko n k'a sɔn kutiri tiɲɛ a don dusukun jɛngɛnna ka ɲɛsin muso in ma Allahu kibaru nafolo bɛ n bolo mɛ muso ni n ko n b'i sɔn nam ne fana sɔn ye min ye e bolo i fana b'o kɛ n ye kutiri kɔrɔ ye mun ye a b'a fɛ ka muso in ɲini jɛnɛya sira fɛ Allahu kibaru an b'o tile de la nam muso kɔlilen
muso cɛ sabatɔ baara b'u bolo dɛ muso min ko bɛ ala fɛ baara b'i bolo dɛ n'i ma kun n'i yɛrɛ ye n'i m'i jigi sɛmɛ n'i yɛrɛ la n'i m'i hakili tasi k'i miiri ala ni alakira la k'i miiri sini lahara jɔ don na n'i jigi tigɛla ka ɲɛsin an ka diɲɛ laban nafolotigiw ma u bɛ wari d'i ma nka i fana bɛ sara dɔ d'u ma min ni ala ta ti bɛn ala k'an kisi o ma adamaden ka kɛ hɔrɔn ye o de cɛ ka ɲi muso in kɛ numukɛ in ma a ko mago bɛ nafolo la numukɛ ko f'i k'i yɛrɛ di yan muso taara a ma sɔn a taara i yɛrɛ munun a taara munumunu a ma fɛn sɔrɔ a seginna ka na numukɛ nɔfɛ o cogoya kelen fo siɲɛ 3 kun tɛ ko min na mun t'o ɲɛ dɛ numukɛ ko baasi muso ko baasi tɛ numukɛ n bɛna n yɛrɛ di i ma u donna so kɔnɔ a ko k'a ka da sɔgɔ numukɛ ye da bɛɛ sɔgɔ muso ko numukɛ ma a ko i ye da bɛɛ sɔgɔ a ko hɔ da bɛɛ sɔgɔla a ko bakiya baabani a ko a tɔ ye da kelen ye o ma sɔgɔ bakiya baban lam tuqlikaha wa lam tastati'a an tuqlikaha a tɔ ye da kelen ye i tɛ se k'o da in tugu wa i tɛna se fiyewu k'o da in tugu o da jumɛn ko babulahi k'o ye ala ka da ye o kɛra min kɛ numukɛ ja tigɛla a y'a ka nafolo ta a nana bila muso kɛrɛfɛ a ko muso ma nafolo filɛ cogo min ka di i ye o ta i ka taa n'o ye muso ye nafolo ta a taara ni nafolo ye a taatɔ ye dugawu kɛ numukɛ ye a ko cogo di a ko allahumma harrim alayhi nara fi dunya wal akhirah a ko ne taatɔ filɛ a ko tasuma kɛ haramu ye ni numukɛ in kan tasuma kɛ haramu ye ni numukɛ in kan ala ye muso bɛɛ dugawu de minɛ numukɛ ma a b'i sigi a bɛ nɛgɛ bilelen bɔ tasuma na cogo min ka d'a ye muso de ye dugawu k'a ye an karamɔgɔ bi yan k'a tɔgɔ ye ko kifili numukɛ in tɔgɔ ye ko kifili bɛ boli bato ta ala k'a ni sababa don muso de ye dugawu k'a ye alhamdulillah alhamdulillah o kɔfɛ n'an bɔra al-mujahadat an bɛna jumɛn na an bɛna al-mukashafat sufiya martaba dɔ ye o de ye mukashafatu ye o de ye yeli ye sufikɛ bɛ se k'i sigilen to yan a bɛ yeli kɛ yan nɔ fo Maka o y'a sɔrɔ i sera o martaba ma a b'i sigilen to yan aw tɔw ɲɛ tɛ fɛn min na ala b'ale ɲɛ bila k'o de ye o de la alakira y'a fɔ an ye a ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i y'i ɲɛ tanga ka bɔ fɛn yeli ma ala ye fɛn min yeli k'i ma haramu ye ala b'i ɲɛ da fɛn kan ɲɛtigi tɔw tɛ fɛn min ye n'i y'i sen minɛ ka bɔ yɔrɔ tali ma yɔrɔ minnu tali i ma haramu ye ala b'i sen se yɔrɔ la sentigi tɔw tɛ se yɔrɔ min n'i y'i tulo tanga ka bɔ fɛn lamɛnni ma minnu lamɛnni i ma haramu ye ala b'i tulo don fɛnw na bolotigi tɔw tɛ se ka fɛn min mɛn jatigi tɔw tɛ se ka fɛn min fɔ bolotigi tɔw tɛ se ka fɛn min minɛ sufiya de dabɔla o kama Amizata
kɔsɔ an ma se ka président an ma se ka bisimila an b'o hakɛto ɲini k'a fɛ o la Basa bɛ yen wa maya mun fɔ dɔrɔn maya mun bɛ yen wa maya mun na i kana zikiri kelen da bɛɛ k'i nisɔndiya n'o ye o mana ban dɔrɔn tuma an bɛ se ka kalifa sɔgɔrɛ bisimila ni ala ka diɲɛ ye n'o bɔra yen dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka Mamadu Keyita bisimila ni ala ka diɲɛ ye an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ waati tɔw man jan bilen kuranko de y'an bila retard la karamɔgɔw caman bɛ yan ni min m'a sɔrɔ ka dɔ fɔ o ka yafa an ma ala kama ala kira kama an yɛrɛ ka laɲini tɛ n'o tɛ ni kuran nali kun don san y'an sɔrɔ bɛɛ k'i dɔɔni sɔrɔ ka fɔ nka ni min m'a sɔrɔ o ka yafa an ma ala kama ala kira kama masha Allah bisimila Basa. التكبير ثم التكبير رهرباي Sana bele bele nana kalifana lekera herbaye Ami sana bele bele nana Ami satara wele nana Wala kano bai nana Mamaru kano bai nana Ale naga noro nana Ale naga muziza nana Ale kera dara tigi de Mami wada tigi masa Kota gada tigi wake Ala bifaka akiri kofe Kiari walo anatijena Ayale nana kalifana lekera herbaye Ami banana tarawele nana Ami tarawele nana Wala kano bai nana Mamaru kano bai nana Awale dei nana Mina tawale dei nana Salamu dei nana Wala kano bai nana Mariamu furuja nana Ayamu furuja nana Alena nana Alena karamo nana Ami tarawele biya Yushiwa kano bai biya Ami tarawele biya Alena nana biya Esige silame ukore Enyete ami zagawa Alamu furuja bebe Alakira kano bai nana Ami tarawele biya Enyete ami zagawa Mamaru kano bai biya Enyete barajere biya Amaru kano bai nana Yushiwa kano bai biya Ami tarawele nana Wala kano bai nana Esige silame ukore Enyete kano bagawa Alamu furuja bebe Mamaru kano bai biya Alena nana Alena kano bai nana Ayade ami zagawa Mamaru kano bai bebe Khalifa ami zagawa Sagore kano bagana Ale kera dani sagide Ati chigi jugu kere bela Ale kera dani sagide Ati chigi jamna kere bela Ale kera baba de Mami baba imiza Ala boso kuna miya bela Mami na baba imigo Ala boso kuna ngobila Ala kisi kuna boya ma Ami sana kalifana na ami sana lekera herbaye Ami sana khalifa nara Ami tarawele biya Shewa kano bai nara Shewa deme babiya La sana kano babiya Mariamu ala kano bai biya Mamaru kano bai nana Esige silame ukebe Mahumi me ami zafesa Elu bego bolo fila hili Ami tarawele sa Mamaru kano bai nara Mamaru kano bai nara Alena kano nara Sana lekera herbaye sana lekera herbaye Shebogini
shogini nana shogana shogana shogini nana shogana alakano ma shogini nana shogana shogini nana shogini tokofola shogana akololo mamonye shogini nana shogana asiri sebota shogini nana shogana ani ajugu sebota shogini nana shogana akira kanoma shogini nana shogana ufunu unyeto yoro shogini nana shogana shogini nana shogana agobe shogini nana shogini nana shogana shogini nana shogana shogini nana shogini nana shogana abiru gauchigi shogini nana shogana shogini nana shogana shogini nana shogana shogini nana shogana kanai ka bisimila siyɛn ba kelen a ye a ko bala ana fiyewu n'a kuma na olu bɛ se ka bala ana ka sabu kɛ nin kɛnɛ ma sigi fiyewu a fa fɛ a n'a mɔkɛ tɔgɔ la n'a ma wuli k'o kɛnɛ sɛgɛrɛ o ma deli ka kɛ o kɔfɛ segu fitinin a fa ka kalandenw ni bi yan a fa kanubaw ni bi yan a ka kalandenw ni bi yan a ka lamɔdenw ni bi yan k'a kɛnɛ siyɛn miliyɔn kelen k'a kɛnɛ siyɛn ba kelen nin y'a ka kɛnɛ ye. Ala k'an di hɔrɔn ma na Ala k'u tɔn ye jigi ɲɛna Ala k'u tɔn ye jigi lahara Ala k'o kɛ Ala kira kosɔn Segu Lasana bonya kosɔn sɔli ala rasulillah silamɛw kuma y'an sɔrɔ yan an ka Segu Lasana ka Segu dɔ ye ni Ala y'a kɛ sɛ ka sabu k'an b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na Ala bolo u bɛ jɔ yɔrɔ min na Ala bolo anw b'a dɔn nka maa min ni fɛn dɔn fɛn dɔnbali n'i k'a ka kuma fɛn kan a tɛ fɛn min si dɔn a laban a bɛ fu de fɔ. O la silamɛw an ka nɔrɔ kari mɔgɔw nana ni 400 ye k'u ka dugawu kɛ wari don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n'u sara Ala ka bila u ka mizani na kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli yanni an ka kalifa sogoro tɛmɛ na Ala ye le 10 avril jira an na 2021 na Kulukorokaw ka mawuludu bɛ yen ni Ala sɔnna a ma le 10 avril o ye Kulukoro mawuludu ye avril kalo tile 10 i y'a faamu o ye Kulukorokaw ka mawuludu ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ko diɲɛ ma kɛ mɔgɔ si kɔ seko i yɛrɛ bi yan i tulo b'a la ni Ala sɔnna a ma i welelen don ye jama bɛɛ welelen don ye i bonya b'a la tuma kalifa sogore falyatafaddal mashkura من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير آمين وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير آمين وتكون لنا وليا ونصيرا آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير آمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد آمين مستمعينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام آمين ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمبر الإسلام an nisɔndiya kosɛbɛ kɛnɛ in ka mawuludu kɛnɛ kan baw nɔrɔ farala nɔrɔ kan an ka seko n'o ye seko Ibrahima ye n'an k'a ma ko seko fitinin an ma n'a tɛmɛ sira dɔ ɲɔtɛ fitinin tɛ seko la dɛ an ka belebele den belebele nana ka na dɔ fara kɛnɛ in nɔrɔ kan nin cɛ in ye dugawu jaabi ye Ala sɔnna nin cɛ in bolo seko Ibrahima n'an k'a ma ko seko fitinin belebele den belebele nɔrɔtigi den nɔrɔtigi Ala jɔn den Ala jɔn fɔnisire den fɔnisire seko Ibrahima bara Islam an bɛ Ala tanu ni seko ba in nani ye an ka kɛnɛ in kɔnɔ bi bara Islam mawuludu banna sabu kɛnɛ mun k'a ka bon kɛnɛ bi bonya ni kɛnɛ yɛrɛ cogoya de
Mami kuma surunya. Kuma surunya na anambe ala kira ko mu kenaka. Kana mu na kene nyogonte. Kana mu na kene nyogonte dugukolo ka. Fana sorla an nyogona sigi mayere muna. Sigatenna suguri. Mbara alislamo. Ala kira ka kene. Ala yere ka kene. Sigatenna suguri. Mamura ala kira bagira. Mere ko folo de nyere jete. Yana akasi adama duma. Allahu akbar. Mere ko kofe. Jina yake. Jina kofe. Ala yere na ka ala ya ayake. Ala ka soroka abla adoni bla jona ukake. Allahu akbar. Kuma ala kira baka mauludu. Sayyidina Bukhari ka kuma kire. Ako man anfaka dirhaman ala qira'ati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil janna. Ni ye derme kelen financé ala kira ka mauludu la ko tigilama ya ne je ko aljina kono. Allahu akbar. Ko mbare alislamo kene ni kene bay no ye mauludu kene munum fara kene zigi mo ko tawde do ala jonde do liman ya bagal do alislamo e noro parale noro ka ni ala domba kene sigi e ala don kene do mo mbare alislamo an sigira kene nka be anje bi sabo anje rabira ala fe ala misal temeni ala zigiri dala no zigiri mamadi sise a fatura an ne rek mi janaja kene ka bi am dugo kai a jorone kene nyogo chama ka mbare alislamo ni ma sarati jugumai am dugo ke sise no zigiri dala sise mamadi sise ala ka hine ala ka yafa ala ka kabura noro mbare alislamo o kuma munu bla kan kene pa zigi no ye mawludu kene no ye ala kira ko kene se ko abdul qadir ka kala ne nidu radiyallahu anhu mbare alislamo jilani ka kala ne no sebe sebe abdul qadir jilani ka kala ne ye o ye ala kira ka mawludu kene sigi wali ju no tamana wali ju shiba ka wali ju ba ka tamo ye tugura ala kira kala sallallahu alaihi wasallam sheku fazazi ko fa kullu diya'in dunahu duhmatun yele noro ala kira ka noro kofe noro ko jidi sigatenna suguri mbare alislamo ala kira ko noro o de kene ngono o kuma noro wore mara tra noro kan no sheku ibrahim ka assalamu alaikum haywa adi sanga aw to la ko aw ye tuludi ni mu makar la dro anobi yola sigatenna kane abarka sheku la sana ya fone kane kuro ngara kuro na sigime barula sheku fitini nana do akoma ko ala sana sogore seko nana ko ndoko ngo museko ngo salamu alaikum ako wa alaikum salam seko fitini sigile ako seko yakli to sogore la sogore hakli to seko la ne seko la sana bi daya seko fitini wurile ka bo seko la sana ko ma ako ala sana sogore ndi gido ala ka gido la nya be jira seko fitini la Allahu akbar i hakli to seko fitini la kane ne taro la mura bunu ko ne nga mobile ko fiye ko ne ka ta ko ala sema Allahu akbar sangre ne mobile fula mara dugo jadi inula kane bile tay haywa ala jonde ala jo inula Allahu akbar wali jikete wali jo inula kane dugo jadi ba ka sokoi kane ala jonde ala jo inula kane ala sala jemi funa ngere la shego ibrahim inula kane ne sarati dadinye sigatenna njara dira kalfa bari ka fatu la ne tatara ne nga mobile tasma wala motor la ka jeni Allahu akbar ne mobile jonye shego fiti ne shego ko ha wala ka mobile motor jeni na kiri ne ngoli fana Allahu akbar ako ko carte kana mobile jonye ta carte kana ne nana segu ne kuma chama me Allahu akbar mamo demsaro ne jenye ko ye ma mana fo bida fo ni ne ko ma shego fiti ne wele ka mobile motor sa wa keme al wa bituru ka de mobile la ka araje tersa wa tan sheki ka ka wo mo ko ko gazalta takbir suma takbir kane abarati amara force ko ala joy ko sidi le mariya bay ko wallahi jigi taga shirawar na kile boray sigatenna fana be shego fitini ala ye kiye mo fiye be nati jeliye da ina ko na horonde ne ndi mayla mara dugo to sore ka dugo ka kuma ba so tabana Allahu akbar ala ye kiye wa ala ngam ko ngba ye taka dugo fara to dima ala ye dima ifa ko so kane bile tay shego la sana kane kane kutubul zamani shego la sana kane fardu dahriyu shego la sana kane na ibu shego abdul qadir jilani shego la sana kane
ala kul kadiriya shekhu nasara kane asatullahi lagalibu shekhu nasara kane muzhirul ajaibu shekhu nasara kane nurul huda shekhu nasara kane badru tamami shekhu nasara kane qamaru tamami shekhu nasara kane waliyul awliya shekhu nasara kane gawsul a'zami shekhu nasara kane nurul huda shekhu nasara kane nurul kadiriya shekhu nasara kane hudal hudu la ilaha illallah nasara kane kudu shekhu nasara kane sedu ka shekhu nasara kane kudu shekhu nasara kane gazir kane ka shekhu nasara kane kudu shekhu nasara kane kalifa baba choro ka shekhu nasara kane kudu flakorata takbir Allahu akbar akbar bismillah ami kanga shekhu tanakane ba faris nogola subhanallah abina fani mole koy shekhu nu kene do aklela ala ka na farise ko barke mbara islamo o sheko pay ala ka ke sheko jansai amina rabbi ampor na ni parfait chamai ko sheko la sara kane jansa mbara islamo malla suryana sheko fuli ko ka blaka na sheko tarala o yo muga ne ba yira yuga o muru ble taballa yo muga ay sa yo muga ne kala folo tugo di tiye da do ne kana sara ma fojiya mo dira ma ba fa go mina na tuguli aga sheko bi ka tarata kana ka nya ko ka sigi na sura o fasadu samba sura borasa ka farute bato ne ka renje sango jero de ne nana wallahi bi ibi girman de sisa ngane sheko ka sheko kanu sasa mashi ma ulbe nya ko ke sigi kana baju da kana chai o senga tana de hina tenyer la makar tenyer la nga yani nga bo kumala amuna sheko la sara kana ne ataru na ma mashi nama machine ne banana de sufite Allahu akbar sheko mun garo akle na duko ko dafa on be ka kulere sheko mu kane ni farajana babi ka kulere sheko la sarabi kane ba su da kane sheko la sara kana muzhirul ajaibu kane sheko la sara kana nurul huda kane sheko la sara kana badru tamami sheko la sara kana kamaru tamami sheko la sara kana alamul huda sheko la sara kana abar rahim sheko la sara kana muzhirul ajaibu شكرا سركر النور الكافرية كان التكبير سربا يوفا سربا شكرا في المية سربا أي انجوكي كمبلا engara jeli ka mina kara shego nasna kana ka jeli bashiya mame dutra di maka batri di mani karo ka jeli bashiya shego nasra kana ka jeli apere bo soro abata asabul kafi mo ko wulu ni ma do arjina la la ka ko wulu do arjina kala na wulu kana mi be aduna musababu la ka ta mana ala ka mo ma ma fe ala ka na ko barkai amina rabbi de kene ay ma war fara ñu ka dia folo ngasro ka kuma kunje sama muru gura tabul na do ñoo do dara mi di sirine te finna la be ka marke ko be aywa ko baba su erisa kemenani baba su demse be pitana nay ok manu ko kuma na ya ambe broke ya rabbi ala ka sawara irana ala ka nyame sheku ina sheku ala ka nyame ala ya rabbi ala ka nyame ala ala sheku farano sheku ibrahima no sheku fitini ambe broke ala ka nyame ala ya rabbi ala ka nyame ala wallahi na yi shi sura bi de kosobe akon damulo dro ka nyogo nyene je na ra ko ka bi ngone mara wajiri kama nyama ko sheko fitini binaya ndina dro ka sheko fitini kunga ka dakunya flafo kata ne mara wajiri kama bi ko ka chana era bulo kosobe nganya dare ala ka seko ina ka chana ko bina nyana bo ala ka besa baba amina na sheko binini ko ngara jeli de umu ko de fa ko ngara jeli mire kere ene faka jeli ne tinimisa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh sugore aslama wati chugoya kama kuma amba kalama kafo wati manjamble mota ro kaja na saunata be ami jimaya ine awfe mo flo be amanji jamulu bismillah na yulu bismillah o kuma ami soroka mi goro di shewfinma akadugo ke jamanai kadugo ke kadiri dembe kadugo ke naba belajile bebi kangani yaddu akono kika hamidu akono na emi wala wallahi الله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم آمين أصلي أسلم على من النبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
alhamdulillahi rabbil alamin bi an bɛ ala fo k'ala barikada kosibi an bɛ Sangarebugu la yan pompe terrain sanfɛ siga tɛ nɔ Sangarebugu ka ye tiɲɛ n sigiyɔrɔ bɛn bɛ yan ma kosibi saw min y'an se kɛnɛ kan yan o y'an balimakɛ n'o ye Hamza ye tiɲɛ siga tɛ nɔ Hamza ye maa ye nam sigida in na an b'a dɔn ni alakira ko ye tiɲɛ siga tɛ nɔ an b'a dɔn ni Sheikh Abdul Qadir Jidani radiyallahu anhu Gaso Kiyaso radiyallahu anhu Bagadaji Al-Qadi radiyallahu anhu Bagadaji Al-Mami radiyallahu anhu Shamushu Shumushu radiyallahu anhu Badru Balalini radiyallahu anhu an bɛ a dɔn n'o kanu ye kosibi jui o tamasiyɛn baara minnu b'a bolo yan sigida in na yan nam a ye bɛɛ kɛ kelen ye nam parti bere t'a bolo tiɲɛ ni kungo o kungo wulila da la an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ siga tɛ nɔ alihamudulila an nana an ka belebele dɔ fana sɔrɔ yan n'o ye Baba Cero ye siga tɛ nɔ Baba Cero an jɛra bi tɛ tiɲɛ siga t'o la diinɛ ko in na an b'an yɛrɛ fili ɲɔgɔn ma ɲɔ tɛ nam min ye min ye o dɔnnen don siga tɛ nɔ tiɲɛ Baba Cero nin tɛ bi Baba Cero ye dɛ alahu kibaru Korofina janjow ma ja tiɲɛ nin bɛ wale de ma Korofina don min na ka taa ni Sufiya ye Korofina nam tasuma dara tigɛ ne b'a kalama Baba Cero alahu kibaru waati a bɛ taa ko a ye sɔn Lasara Kane ye Sheikh Lasara Kane ye tasuma dara nin cɛ in tɛgɛ la bilahi lezi ne b'a seereya alahu kibaru nam donc bamananw ko ni tile sumana a bɛ kɛ wulatile ye siga tɛ nɔ kalama caman tɛ segin a kɔrɔ dɛ siga tɛ nɔ donc Baba Cero an b'a fo tiɲɛ n tiɲɛ y'a sɔrɔ yan nisɔndiyara tiɲɛ donc an bɛ Seko denkɛ fo nam n'o ye Ibrahim ye kane an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn siga tɛ nɔ a ye majigi min ta nin diyara n ye kosɛbɛ tiɲɛ n yɛrɛ y'a ye cogo min na a ye hakili jigin ala kira sɔlɔ salam o sodim don min na ala kira Mahamadu Abuzar ni Gafari wele nam k'a ka na alahu kibaru a ka doncogo in ye o de yira n na alahu kibaru Abuzar ni Gafari nam kira y'a wele k'a ka na a nana nam ala kira ko Abuzar ni Gafari ma a ko minnu y'i bila nam ne ala kira kanubaa dɔw bɛ yen Madina nam o ko ni Mahamadu kɛ n jija n ka se yen nka ne tɛna se k'a sɔrɔ dɛ n bɛ Abuzar ni Gafari bila e ka taa a kɛnɛ kan alahu kibaru nam Abuzar ni Gafari wulila k'a bɛ taa kosibi kabini kira ye ci bila ka taa ko n ka saaba dɔ bɛna taa olu kɔni ye fan bɛɛ kɛ bonya ye ka kɛnɛw labɛn ka fɛn bɛɛ labɛn nam Abuzar ni Gafari taamana ka n'i sigi jama yɛrɛ cɛ la nam ninnu jɔ bɛ sira la ko Abuzar ni Gafari ma se fɔlɔ o y'a sɔrɔ ale sigi bɛ jama yɛrɛ cɛ la maa t'a dɔn ko nin tɛ Abuzar ni Gafari ye alahu kibaru donc Ibrahima n'i ye nin waleya kɛ maabaden t'a ka bonya yira siga tɛ nɔ maabaden minɛ ni majigi de tiɲɛ a bɛ na ni sabali de siga tɛ ni nɔ min taamasiyɛn y'a la a donna zikidala bɛ kɛ ka zikiri da a yɛrɛ bɛ kɛ ka dɔw kɛ a bɛ k'i bolo wuli a bɛ kɛ ka kalanden fɛn fɛn bɛ yen a bɛ kɛ ka yɛlɛ a bɛɛ fɛ ka nisɔndiya bɛɛ fɛ o ye ne anw bɛ jateminɛ de kɛ siga tɛ nɔ anw ye vigile de bɛ anw na tiɲɛ donc n y'o majigi bɛ yala hali bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la amin ya rabbi Seko Lasana Kane ala k'a mɛn a kɔrɔ ala k'a ɲɛ ma la amin donc o ye bonya ye tiɲɛ minnu kan ka wurudi minɛ a bolo n'o ye kadiriya wurudi ye a wulila ka taa olu fɛnɛ sɛgɛrɛ donc o ye majigi de ye tiɲɛ sufiya dɔrɔn de ye o sufiya dɔrɔn ni mun ye majigi kosibi sufiya tɛ jama ye sufiya tɛ nkolo mɔrɔmɔrɔlen don ayi sufiya limaniya ni ala danaya ani ala ye siranɲɛ o de ye sufiya ye kosibi a jui y'o waleya de kɛ ka yira sisan siga tɛ nɔ ni damadɔ ne ni tamasiyɛn min y'a la n tɛ bɔ kɛnɛ in kan ko n k'a fɔ a ye ne ye Sheikh Mohamed Keita ye n ye Joro karamɔgɔ denkɛ ye kosibi ne yɛrɛ ye kalan kɛ Segu wa ne wolola Joro dugu kɔnɔ ka kalan kɛ Joro madarasa la sabanan ka madarasa la ne ni Haju Sana Wataka Domi ka kilasi 12 kalan Joro alahu kibaru donc alhamdulilayi rabbil alamin nam n'an sera nin kɛnɛ ka ɲa n'an ye jate minnu minɛ an b'a fɔ kosibi wa maa o majigin bɛ ala mago b'o daladogow la siga tɛ nɔ wa cɛ o cɛ ye alahuma sɔli e ma kadira wurudi ye wa sɔrɔtu b'a kɔnɔ o tiɲɛ siga t'o la sɔli bɛ kadira wurudi kɔnɔ o de kama ala kira sɔn sɔnna o sodim nɛɛma kisɛ bɛ kira min ye tiɲɛ a ko ala ye kɔnɔ dɔ dilan kɔnɔ ni a kama nam a bɛ bayna al-mashriq wal maghrib alahu kita kibaru dɔ ko duratu nasina i bɛ taa page 151 page
page 151 page 151 i bɛ taa ye nin kisa in a bɛ a kɔnɔ dɔrɔn tun ma sigi na a ko kɔrɔ in a kalan bɛ kɔrɔ ni tilebi la wa uruquhu kɔrɔ in kan kɔnɔ tatal arshi a bɛ larusi jukɔrɔla la wa rajulu kɔrɔ in sen fila tatal ardina a bɛ dugukolo jukɔrɔ a ko kɔrɔ in a dulonnen don yɔrɔ min na larusi jukɔrɔla yɔrɔ min na alakira nɔrɔ o baji o bakala o bawolo o de bɛ fɛnsɛn o jukɔrɔ la kɔrɔ in jɔnbɔ o de cɛla ye a ko waati min na ni ala ka jɔn min y'a laɲini ko a bɛna sɔli kɛ alakira muhamadu mustafa kan sallallahu alaihi wasallam i n'a fɔ alakira ko a ko man nasiya ani sɔlaati fakad kata an tarikil janna a ko ne ɲinana alakira ka sɔli kɔ i ka sa i ka diɲɛ kɔnɔ o misɛnna ye mun ye ne k'i bɛ taa yirimajɔ e b'a dɔn ne ye kaye sira minɛ i bɛ se yirimajɔ wa kaye sira de ye yirimajɔ sira ye yan aw wa sɔlatu bi tele ni ɲinana sɔli kɔ dɔrɔn ani jinɛ kɔni tɛ yan e tɛ don fiyewu o bɛ kadiriya kɔnɔ o t'a kɔnɔ wa n ba de mina nin ye koyi min dira wurudi min dira ma kuma mawulu kɔnɔ an ye caman f'o la sa mɛ min kɛra kɛnɛ kan an bɛna dɔ de f'o la an balimamuso minnu ni kadiriya dira aw ma a ye kadiriya wurudi minɛ dɛ ne yɛrɛ ye kadiriya ne fa kadiriya ne mɔkɛ seko musa a taara kadiriya minɛ jasani seko abo kunta fɛ yen donc ni maa min y'anw ye bamanan kuma don caman b'an filɛ k'an lajɛ ka tɛmɛ ten ne tɛ tijaniya ye dɛ ne tɛ wahabiya ye dɛ kabini ala kɛ n'ale wa bɛ tɛmɛ n ka da fɛ wahabiya n'i sera ne ka so f'i ka sa kariw b'i siri bilahi n'i sera ne ka da fɛ donc ne ye kadiri a fiye ne ye kadiriya ye o tɛ biliko ye dɛ ne denkɛ fɔlɔ a tɔ de bɛ kadiri cɛba la a jɔlen filɛ nin sogo marifu karakiyu a tɔgɔ de bɛ filɛ sogo marifu karakiyu sogo abulafa taji arifi bisimila ramani rahim ninnu bɛɛ ye kadiri cɛbaw ye sufiya cɛbaw don o kama an ba min ye sɔrɔtu minɛ kadiri wurudi min dira a ma sɔrɔtu b'a la alahuma soli ala sayidina muhammadin wa ala ali muhammadin wa salim n bɛna nafa de fɔ aw ye ni n bɛna min fɔ sisan ni aw y'o mɛn a kulo la walahi a bɛ sa kadiri wurudi k'a dabila kɔrɔ in mɛlɛkɛ min dilanna mɛlɛkɛ in ala sɔnna ko mɛlɛkɛ in ma misuhu jana i y'o dɔn wa ala ko kɔrɔ in ma ko misuhu jana i kama su i kama dɛ i kama su ala kira nɔrɔ ji min bɛ larusi jukɔrɔ baji la i kama su a la misuhu jana mɛlɛkɛ in b'i kama su ala kira nɔrɔ baji kan na sallallahu alaihi wasallam a ma ban dɛ ni mɛlɛkɛ in ye kama su ala kira nɔrɔ baji la mɛlɛkɛ in bɛ bɔ ala ko mɛlɛkɛ in ma i ye kama min su ala kira baji kɛnɛ na i kama in lamaga i k'a faga fɛgɛ i n'a fɔ ni kɔnɔ bɛ pan cogo min na a b'a kama bama cogo min na i kama yuguyugu ni mɛlɛkɛ in ye i kama yuguyugu ci kelen o ci kelen n'o bɛ toni ka bɔ mɛlɛkɛ in kama na ala ko ko jibirila ma mɛlɛkɛ in kama ci kelen o ci kelen i b'a ta i k'a kɛ mɛlɛkɛ kelen k'a dilan mɛlɛkɛ min kama bɛ kɔrɔn da tile bɛ da o kaba ci kelen o ci kelen ko o ci kelen bɛ toni ko o kelen kelen bɛɛ ta k'o kɛ mɛlɛkɛ kelen kelen n'o kɛra mɛlɛkɛ kelen kelen ala ko ko e mɛlɛkɛ kelen kelen fɛn fɛn tilala kama kɔnɔ ye kama ci la mɛlɛkɛ ye kama ci la ala ko ko o mɛlɛkɛ kelen kelen bɛɛ o bɛɛ ka jɛ ka sɔlatu kɛ jɔn kan jɔn min ye sɔlatu kɛ ala kɛra muhamadu ka sɔrɔ sɔlɔ. wasani kɛta sɔma takbir manila yɔrɔ ye manila sabulu manila tiiri manila mɔbili la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ahnam aslamaw le mec kitab min wono ato ko dura
suratu nasina ita page ya page kɛmɛ ani page bidu ani kelen sa 51 page asiri Kita. taw nu kɔrɔ k'a yira aw la ala kɛra ka sɔrɔ ko dantala min dira ma ka fara kan ne ye hasibunallah wa ni'mal wakilu e cɛ girin b'o kɔnɔ sa e tɛ fɛ k'i si ba hɛrɛ la wa e tɛ fɛ k'i si ba nafolo la wa e tɛ fɛ den min bɛ bɔ i la a ka diɲɛ bɛɛ ta wa o bɛ hasibunallah kɔnɔ o bɛ kadiriya worodi la n'a tun ye ko waati kɔrɔ bɛ a ta nbɛrɛbɛte waati yɛrɛ sera o mɛ n bɛna kuma kuncɛ ni mun ye kumakan laban min b'a kɔrɔ la ilaha illallah alimaliku alhaku alimubinun min b'a kɔrɔ yala mubinu min bɛ yen mubinu dɛ yala n'an y'a tɔrɔbɔ ka hindu bɔ mubinu segu lasana kanɛ mubinu a b'a dɔn sanu bɛ bɔ a kɔnɔ caman bɛ bɔ a kɔnɔ lulu bɛ bɔ a kɔnɔ kasɛnɛ bɔ a kɔnɔ ne fana y'i jɛ a bɛ mubinu kɔnɔ. mɛ a t'a dɔn n'a t'a ɲini k'a dɔn a y'a ɲini k'a dɔn. yala aw bɛ kɔnɔni kɛnɛ karamɔgɔ kana n'i y'a fɔ sa di wari sɔrɔ ka dun sa a to an ka mara kɔnɔ yan ne y'o fɔ sa i bɛ an ka nasɔngɔ minɛ tiɲɛ n'i y'a fɔ sa dɔrɔn an ka nasɔngɔ bilen an k'a to yen ni min mɔgɔ b'a mɔbili na n'an bɛ don a kɔnɔ a bɛ kɛ min ye anw b'a ta bila o ala k'an bɛ sababu ma o de k'a yira aw la kadiriya wurudi min dira an ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a nafalan bɔ ya rabbi ala ka k'an ka alijinɛ sara ye ka kɛ diɲɛ nafa ye ne b'aw bila yan n bɛ bɔ kuma kɔnɔ n b'a ɲini ala fɛ ala ka libana d'a ma an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ne kɔrɔkɛ n dalen bɛ min kan le 21 février ala sɔrɔ a ka kalifa minɛ na donc an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ a ka dugawu k'a ye o de kama n bɛna taa kati mawuludu la mɛ n kan ka taa samedi yɛrɛ min na o fatura o samedi kelen ne ma se ka taa kati mawuludukɛyɔrɔ la o de kama n ma se ka taa dawula min bɛ amisa y'a mɛn a taara fɔ n ka so a taara janaja la ka taa foli kɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kira bonya kama sɔlɔla rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan kamilatan wa salaman taman ala sayyidina muhammadin allazi tanharu bil ukhatu wa tanfaraju bil ghurab wa tawara ghayru وصل قواتم واشتل غمام ودول كريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة على النفس كل ما المقى اللهم صل على سيدنا محمد السابق لك نوره ورحمة لله من زوره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آخر قدر بغدار العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.